Seriju E5 počela sam koristiti iz čiste radoznalosti. Prije sam koristila seriju 800 i bila sam s njom iznimno zadovoljna, ali novi valjci za poboljšanu efikasnost i perivi spremnik u potpunosti su me osvojili. Trajanje baterije i poboljšani filter novosti su serije E5 koje su mi posebno važne. Ponovno me iznenadilo koliko prljaštine se skriva u stanu, a da toga nismo ni svjesni. Otkad koristim robotske usisavače, ni pseća dlaka više nije problem. Roomba je stvarno najbolji prijatelj mene i mog kućnog ljubimca. Roomba čisti apsolutno sve površine, od parketa do tepiha, ispod namještaja i kuteve sobe. Pamti svoje kretanje, a ja pratim nju preko svoje aplikacije. Aplikacija je lijepa, funkcionalna i vrlo laka za korištenje. Dok sam na poslu, s prijateljicama na kavi ili bilo gdje van kuće, moja Roomba čisti za mene. Ona se brine za čistoću, a ja za to vrijeme mogu uživati. Roomba se zapravo brine za mene. Jako mi se sviđa perivi spremnik, s njime je održavanje moje Roombe još jednostavnije. Sve što treba je odvojiti spremnik, skinuti filter uložak i spremnik isprati vodom. Tako jednostavno, zar ne? Svoju Roombu koristim u prosjeku svaki drugi dan i dok ona čisti, ja imam vremena za druge stvari. I da, nema više onog groznog osjećaja kao kod klasičnog usisavanja gdje nakon pola sata usisavanja imate osjećaj da ste pretrčali maraton. Volim svoju Roombu jer mi ostavlja vremena za mene i zajka.